PT Astra Honda Motor, AHM, memanfaatkan ajang pesta balap tahunan Honda Dream Cup atau HDC untuk mencari bibit pembalap muda Indonesia untuk dibina menjadi pembalap profesional. Manajer Motorsport PT AHM Johannes Lucky mengatakan Honda selalu memanfaatkan HDC untuk mencari pembalap-pembalap muda yang memiliki potensi untuk bertarung tidak saja di ajang nasional tetapi juga internasional. Jadi ini adalah wadah, jadi semacam panggung untuk mereka mengaktualisasikan diri. Kami juga nanti bisa melihat, kalau mereka punya potensi mereka bisa bergabung ke tim satelit atau ke Astra Honda Racing School. Terang Lucky di sela-sela perhelatan HDC Medan 2025 yang berlangsung di sirkuit Pancing, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu, 18 Mei 2025. Astra Honda Racing School atau AHRS merupakan program pembinaan pembalap muda Honda. Lewat program ini para pembalap belia akan dididik agar menjadi pembalap profesional yang berlaga hingga ke ajang internasional. Lucky melanjutkan ketika para pembalap muda ini sudah bergabung di tim satelit atau AHRS maka Honda akan terus memantau potensi mereka. Ketika mereka di AHRS atau tim satelit, kami akan terus memonitor. Kalau potensinya cukup, kita akan bawa lagi ke level yang lebih tinggi seperti Thailand Talent Cup, Asia Talent Cup, terang Lucky. Ia mencontohkan pembalap Moto2 Mario Suryo Aji yang juga lulusan AHRS dan pernah menjuarai ajang HDC. Demikian juga pembalap Astra Honda Racing Team Veda Ega Pratama, yang kini sedang berlaga di Junior GP, yang merintis dari HDC 2018. Mereka semua perjenjangannya seperti itu. Kita bawa putra-putra Indonesia ini bisa sampai level dunia, tegas Lucky. Sementara Wakil Presiden PT Indaco Trading Chai, Leo Wijaya mengatakan pihaknya menggelar HDC Medan 2025 bersama PT Astra Honda Motor untuk mengakomodasi para pembalap muda di Sumatera Utara. Event ini untuk pecinta balap. Untuk Sumut kita mengakomodir semangat mereka untuk menunjukkan performa balap dengan motor Honda. Jadi sebenarnya fokus kita lebih ke mengakomodir para pembalap di Sumatera Utara, kata Leo. Leo mengungkapkan antusiasme para pembalap dan tim balap lokal di Sumatera Utara cukup tinggi di ajang HDC Medan 2025. Cukup tinggi ya, karena HDC ini memang event yang sangat mereka nantikan, terang Leo lebih lanjut. Antusiasme di HDC 2025 memang sangat tinggi. Manajer Brand Activation Departemen AHM, Andika Submarin, peserta di HDC Medan 2025 tidak hanya berasal dari Sumatera Utara, tetapi datang dari provinsi lain. Pembalapnya berasal lebih dari satu provinsi, bahkan ada dari 3 provinsi. Karena itu, di region Sumatera ini, kami membuat kelas khusus untuk pembalap lokal, terang Andika. Ia mengatakan jumlah pembalap dari 13 kelas yang diperlombakan sangat banyak. Tidak hanya itu, jumlah penonton juga sangat banyak, dengan lebih dari 5.000 penonton di hari puncak balapan. Adapun jumlah pembalap, sekitar 144 orang. Bukan cuma pembalap, penontonnya juga berbanding lurus. Daerah tribun cukup padat. Medan memang tidak pernah mengecewakan, tegas Andika. Adapun Honda Dream Cup Medan merupakan ajang kedua dari 4 HDC yang digelar pada 2025. Sebelumnya pada April lalu sudah digelar HDC Jawa Timur yang digelar di sirkuit Kanjuruhan, Malang. HDC ketiga akan digelar di Samarinda, Kalimantan Timur pada Juni. HDC terakhir tahun ini akan digelar di Sulawesi Selatan pada Agustus mendatang. Veda Ega Pratama menambah kabar buruk yang mendera pembalap Indonesia untuk akhir pekan seri MotoGP Prancis 2025 ini. Nuansa kelabu menaungi pembalap Indonesia pada pekan ini tatkala seri MotoGP Prancis 2025 digelar di sirkuit Le Mans. Meski hanya tampil di balapan turunannya MotoGP Prancis 2025, aksi rider asal tanah air tentu mampu mengundang perhatian tersendiri. Aksi mereka tidak bisa dilihat pada pekan ini yang dimulai dari Mario Suryo Aji yang berkompetisi di kelas Moto2. Rider asal Magetan, Jawa Timur itu harus absen pada seri ke-6 dalam kalender Moto2 2025 tersebut lantaran masih menjalani pemulihan. Sorry, his 8th place on number 11, I bet. The whole pack behind him, another 5 guys, so it could still build into an even bigger... The past. That's right, he was a rookie, 29. Thompson using all the road and a good deal of the Ripple strip as well. They're not... I do recognise that name at long-term rookies fans. You might remember Chanel. Absolutely superb stuff. Absolutely nobody seems to have it. Those are the fine margins in Red Bull Rookies Cup. And Motos was classic Mugello then across the tricolore of the pit. Or Pugliese. So in the brakes.
Looks like it's Carpe, or is it Quiles? Quiles, Argentina. oh, pulls up because the front nearly touched. Super fast. This is the fastest place for rookies in the rookies. But then the much more experienced in Rookies Cup Racing, 6th. 230 kilometers an hour, 143 miles. That has the advantage only just over Valentin Peroni. They are down the hill, accelerating out of it, up into is the 51 gear before braking hard and back into second as they go in 15th spot at the moment. He will take a point if he finishes there. through the gears. Here they get up just into 4th gear, second full of the race. I was going to say, Shin is the Italian, brilliant stuff. Trastley, very sensible pass down into turn 6. We see Joel Pong. Leonardo Zanni moves through on, I think that was Rouchet. Guys, you shouldn't do that. I'm sure Race Direction will be having a... He just wants to keep something in the tyres. Oh, it just isn't working out for him because he isn't moved for it earlier on. We're only half distance. And the young Finn, and as I say, Kies was on his own. And I think, you know, he was planning. And now up into 3rd place. He's learning his own lesson. They're all riding as one, well, as a smaller pack, and then a much... First year, all that sort of thing. So we try and keep the pressure off, make it just a learning. Yeah, I wonder what happened. That was ridiculously beyond track limits. Right. If you're going to be times during the pre-season test, because of course they all come from using it completely to his advantage and overtakes Carpe for the lead. Let them adapt more to the motorcycle, but he was reportedly very quick indeed. Well, that cannot break away so far. Look at that though, you were seasoning Rookies Cup. It's his first in the Junior GP World Champions. Than that, but P8 and about 1.6 seconds off the lead is doing... Pardon. Moodley, a rider that really wants to crack A battle for the lead. This is exactly what Carter Thompson needs to be doing. He 19, 20 and 21. Rouchet Moodley, number 8, not that far behind. He's in 8th place. And his cousin, Marcos Uriarte, who filled out 3 seasons in an advantage at the moment, and they have the number 50 there, Carter. Cycle racing at large, as we see Brian Uriarte at the front. If you are thinking exit over the brow of the hill, the last of the late breakers, sensation. He went from 1st to 5th, just with one small mistake. Moves up the inside of Uriarte, then very cleanly done indeed. There's someone else been extremely right there. In the back of shot, I think it was Rouchet Moodley. It's 51 who has the advantage, Brian Uriarte. But who's the latest on? Maximo Kies in 3rd place. Up the inside comes the blue and white of miles an hour. They're slipstream across the start and finish line. It's nose to tail, the 2 newcomer rookie. 4th, once you're out of the corner, to 5th, just Brian Uriarte to the beginning of this left-hander, up into 3rd as they drop, despite crashing out earlier on. Good for him. So, and then up into 5th. If there's any consolation for the Indonesians watching, Veda Pratama, yeah, sweeping through that right again. You know, they're up. The number 16, unfortunately, crashing out at turn 6 there. Then, yeah, this is Moodley and Valentin Peroni. He is now in 5th position. With them later on, like that's not sensible. As we see Quiles making a... Getting away. Up into 2nd place comes Brian Uriarte. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengibarkan bendera merah putih di podium sirkuit Jerez usai berhasil finish ketiga dalam race 1 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025, Sabtu, 26 April 2025. Hasil ini sangat positif, apalagi jika mengingat ia start dari posisi 15. Pada lap pembuka, Veda langsung naik ke posisi keempat. Ia bahkan naik ke posisi ketiga usai menyalip pembalap Australia, Carter Thompson di sektor terakhir sirkuit Jerez. Sejak itu, ia pun memburu pembalap tuan rumah, Brian Uriarte, dan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Pada lap kedua, Veda pun menyalip Danish dan naik ke posisi kedua, sebelum mengejar Uriarte. Pada lap ketiga, Veda mengambil alih pimpinan balap usai menyalip Uriarte di tikungan 11. Di belakang, Uriarte dan Danish sengit berebut posisi kedua, tetapi Veda tak terlalu jauh di depan. Sayang, pada lap 11, Veda tersalip oleh Danish di tikungan 6, dan turun ke posisi kedua. Pada lap berikutnya, di tempat yang sama, Veda giliran tersalip oleh Uriarte, sehingga rider asal Gunung Kidul itu melorot ke posisi ketiga. Masih pada lap yang sama,
Uriarte nyaris terjatuh dan melakukan aksi save di tikungan 10. Veda tak bisa menghindar dan menabrak ban belakang Uriarte. Rider berusia 16 tahun ini goyah dan sempat masuk ke area gravel, tetapi mampu kembali ke lintasan di posisi ketiga.